morning! Good morning! Ari kita sa umaga sa Barosbos Elementary School. Managtag to the school supply sa mga bata. Road to success! Hi! Welcome to Barangay Barosbos. Good morning! Ano nga ka? Kaya ka? Ako din. Ano hi? Kamu na din. Miss Sally. Sally. Thank you. Hello. AM. Board member on executive. Sige, tara. Para maka... Pati ka eskwelahan ang ako nga kantuan eh. Hello. Ready na? Grabe ba? Oh! Ready na? Ready? Kaya ka rin yan? Tulog na ba? Guys! Damo nga paral takon. Acknowledging the arrival of the Honorable Rolex T. Soplico, Board Member, 5th District of Iloilo. Sir, good morning and welcome to Barosbos Elementary School.